Alors les gars, tiens do Vladimir Poutine ko ka dan ye mais aya fo yana kaka bolo da dusu kan. A bɔra ka kuma dɔw fɔ sisan a ye ne lasiran trop parce que an ka mɔgɔw bɛ Europe an ka mɔgɔw bɛ Amérique. A ye kuma dɔw fɔ a ye diɲɛ bɛɛ de lasiran tuguni. I n'a fɔ a b'a kalama kunu vidéo la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Ukraine président kun y'a ɲini OTAN mɔgɔw fɛ k'u ka décision dɔ ta mun b'a permettre Vladimir Poutine ka avion kana na ale ka espace survoler bilen. Donc o kɔfɛ de Vladimir Poutine y'a décidé ka bɔ ka kuma yanni OTAN mɔgɔw k'u ka décision ta. An b'o fɛnɛ débriefer ɲɔgɔn fɛ. Comme d'habitude yanni ka vidéo filɛ laisse-moi un petit like pour me donner de la force. C'est parti pour la vidéo. Vladimir Poutine bɔra ka menace wɛrɛ de kɛ tuguni, c'est-à-dire a ye kuma dɔ de fɔ mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛ fɛ ka kɛlɛ de tigɛ OTAN mɔgɔw la ani occidentaux la parce que u ye sanction minnu ta contre la. Donc a bɛna fɔ Vladimir Poutine y'a ka jamana étudiant stagiaire dɔ de fara ɲɔgɔn kan n'u kun bɛ baro la situation in kan kɛlɛ min bɛ ka tɛmɛ ani sanction minnu binna Russie kan. Donc kuma in kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko a bɛna fɔ OTAN mɔgɔw ani Union européenne ni occidentaux ni fɛn ninnu u ye sanction min ta ale contre la o kɛlen i n'a fɔ déclaration de guerre de. Donc a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ bɛ k'o de éviter. Donc américains ani occidentaux ni OTAN mɔgɔw ninnu ni Russie kana don confrontation na kɛlɛ kana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Aw dun bɛɛ bɛ Poutine dɔn wagati min na a ye décision ta k'a fɔ ko ninnu kɛlen don ka Donbassikaw faga don o don a ye décision ta k'a fɔ k'a bɛ intervention militaire kɛ a m'a fɔ mɔgɔ ɲana yɛrɛ a wulila yɛrɛ k'a ka sɔrɔsiw bila ka taa kɛlɛ daminɛna. Donc le fait qu'a ye nin kuma fɔ diɲɛ bɛɛ de préoccupelen don nin wagati in na k'a fɔ ko nin ye déclaration de guerre de. Donc franchement ne yɛrɛ siranna parce que Poutine ka ko prévision t'a la mɔgɔ tɛ se k'i sigi k'a fɔ ko a bɛna nin kɛ bi a bɛ bali min na a bɛ ko dɔw kɛ et tout. An bɛɛ ka duwawu ye kɛlɛ kana tɛmɛ ani occidentaux ni ɲɔgɔn cɛ OTAN fara États-Unis kan et tout parce que déjà ale ka alliés fɛnɛ puissanen don trop. A ye kuma min fɔ an bɛ se k'a faamuya parce que n'a jateminɛ occidentaux ni OTAN mɔgɔw a bɛna f'u ye parti pris de kɛ donc u dɛmɛna Ukraine de fɛ ka Russie sanctionner. Ni kɛlɛ tɛmɛna mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni kɛlɛ tɛmɛna OTAN mɔgɔw ani occidentaux ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ laban cogo min. Donc pour que ka kɛlɛ ban an man ka sanction bin mɔgɔ kelen kan a kan ka kuma de pour que ka se ka kɛlɛ ban. Ni sanction tora ka bin ka bin a kan a b'a dusu tɔ labɔ hali décision min kun t'a kɔnɔ kɔrɔlen a bɛ sɔn k'o décision ta. O de kɔnɔ ne ko n ko occidentaux ninnu fɛnɛ kan k'u bolo da u dusu kan u ka sanction in kɛ dɔɔni dɔɔni hali bi u bɛ ka continuer k'a fɔ k'u bɛ conseil des ministres dɔ kɛ pour que ka essayer ka sanction appuyer pour que Vladimir Poutine ka reculer. Donc ne fɛ a dusu kana na bɔ trop parce que a bɛɛ b'a dɔn il est imprévisible. O hukumu de kɔnɔna la ne ko n ko n'u continuera ka sanction bin a kan n'a ka population tora ka bɔ ka manifester k'a fɔ ko gɛlɛya b'u ka jamana kɔnɔna la o bɛ se k'a pousser k'a bila ka ko dɔw kɛ tu vois parce que n'a jateminɛ ni kɛlɛ daminɛna n'a reculer la tantôt k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ dabila k'a sɔrɔ victoire mana ou soit sigi ka fɔ ma kɛ pour que u ka bɛn a kan n'u ko k'u b'a lamaloya u b'a tɔ lamaloya ka taa fɛ a bɛ continuer ka kɛlɛ kɛ. Donc ne hakili la u kan ka essayer de ka kuma hali bi ka essayer ka solution sɔrɔ kow la donc parti fila in si kana na ɲɔgɔn la dimi parce que déjà bɛɛ bɛ Poutine dɔn. Corée du Nord yɛrɛ ka côté de bɛ ka ne lasiran parce que o président ye a bɛna fɔ kɛlɛ yɛrɛ de ko b'o fɛnɛ kɔnɔ o tɛ fɛ ka sa ka sɔrɔ a ma kɛlɛba dɔ kɛ. Donc armes minnu b'a bolo a bɛ fɛ k'u utiliser parce que an b'a ye wagati bɛɛ a bɛ bɔ k'a ka armes ninnu exposer ka mɔgɔw la dissuader et tout. Donc an bɛ bali mun na fɛnɛ o ni mɔgɔw ka assemblée générale min fɛnɛ kɛra o parti la ale y'a yira directement k'a fɔ k'a bɛ Russiw ka côté de la. Donc ala k'an kisi ni kɛlɛ tɛmɛna Russiw ni Occident ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛ parti min ta n'ale fɛnɛ ye parti min ta a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko marifa jugu b'ale fɛnɛ bolo o fara Russiw ka marifa jugu kan a bɛɛ b'a dɔn Chine fɛnɛ y'u ka allié de malgré que u ye abstention kɛ c'est-à-dire u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ côté kelen na u tɛ côté kelen na mais an bɛɛ b'u ka intention dɔn u ni Russie ka di ka tɛmɛ Occident mɔgɔw kan en plus u ni américains fɛnɛ man di. Donc ni kɛlɛ an bɛɛ ka jɛ ka duwawu kɛ ala ka nin ɲuman ban u kana na Vladimir dusu tɔ labɔ a ka essayer ka décision dɔ ta mun bɛna juguya humanité ni fɛnw ma et tout. Donc déjà nin y'a kɛlen menace fila de ye tantɔ fɔlɔ kɛra no fly zone ko in ye sisan fɛnɛ a bɔra ka nin kuma in fɛnɛ fɔ donc u kana to a ka dafa saba la a dusu kana bɔ ka ko dɔ kɛ et tout. La kunu vidéo in kɔnɔna la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Ukraine président a ɲini OTAN mɔgɔw ni occidentaux fɛ u k'u ka décision dɔ ta n'u b'a wele ko no fly zone. N y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko ni no fly zone bɛ jamana kan o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ jamana foyi avion tɛ se ka o jamana in survoler tant que i m'a ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ min ye no fly zone bila jamana in kan. Par exemple sisan ni OTAN mɔgɔw ni occidentaux y'a décidé ka Ukraine kɛ no fly zone ye ni jamana min ka avion kan ka tɛmɛ Ukraine sanfɛ i b'a ɲini o jamana ninnu de fɛ fɔlɔ k'a fɔ ko i ka avion bɛ fɛ ka tɛmɛ a jamana in sanfɛ mais n'i tɛmɛna ka sɔrɔ i m'a ɲini u fɛ i ka avion bɛ se ka abattu c'est-à-dire u bɛ se k'a lajigin. Donc yanni OTAN mɔgɔw ka bɔ ka Ukraine président jaabi Vladimir Poutine bɔra ka ladilikan di bɛɛ ma a y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min y'a décidé ka no fly zone kɛ Ukraine kan o tigilamɔgɔ ye kɛlɛ de tigɛ ale la k'o tigilamɔgɔ bɛna kɛ co-belligérant de
c'est-à-dire ni mɔgɔ min y'ale empêcher k'a fɔ k'ale ka avion tɛ se ka Ukraine sanfɛla survoler bilen o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ y'i sen don kɛlɛ in na de donc k'a tigilamɔgɔ ye co-belligérant de minnu tɛ co-belligérant dɔn o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min b'i sen don wali kɛlɛ la k'a sɔrɔ alliance t'i n'a tigilamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire par exemple ni jamana min y'a décidé ka no-fly zone kɛ Ukraine sanfɛ o tigilamɔgɔ ye co-belligérant de parce que alliance to jamana in ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ binna Ukraine kan don min o jamana in bɛna Ukraine défend donc o tigilamɔgɔ de bɛ wele ko co-belligérant k'i sen don mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ la k'a sɔrɔ lien t'i n'a tigilamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ou soit alliance t'i n'a tigilamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a tigilamɔgɔ tɛ tɔn kelen na mun b'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ binna tigilamɔgɔ kan don min i bɛ taa dɛmɛ donc o kuma de kɔnɔna la a y'a yir'u la k'a fɔ ko ni mɔgɔ min y'a décidé ka no-fly zone bila ale kan o tigilamɔgɔ y'i sen don kɛlɛ in na de en plus a y'i sen don kɛlɛ min na kɛlɛ jɛlen fɛnɛ tɛ parce que alliance tɛ jamana foyi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a permettre k'a fɔ k'u bɛ se ka n'a défend o hukumu de kɔnɔna la OTAN mɔgɔw fɛnɛ bɔra k'a yira Ukraine président na k'a fɔ ko n'olu ye no-fly zone kɛ Ukraine kan a b'i n'a fɔ olu ye kɛlɛ de déclencher directement Vladimir Poutine na ko parce que n'olu ye décision ta sisan ka no-fly zone kɛ Ukraine sanfɛ olu b'u ka avion de chasse de bila Ukraine espace la mun b'a permettre n'u ye Russie ka avion ye donc u b'a lajigin n'o dun kɛra a b'i n'a fɔ u ye kɛlɛ de déclarer directement Russie la donc ko o dun man ɲi pour que k'o éviter olu bɛ no-fly zone ko in dabila quoi. Donc le fait que Vladimir Poutine bɔra k'a yira k'a fɔ ko OTAN mɔgɔw ni occidentaux kɛlen don ka kɛlɛ de déclarer sisan mɔgɔw bɛ ka question poser u yɛrɛ kun Vladimir Poutine kan bɛ kɛlɛ sugu jumɛn ma est-ce que a kan bɛ marifa ko kɛlɛ de ma wa ou soit a kan bɛ économique de ma ou le fait que u bɛ ka sanction bin a kan a fɛnɛ bɛna riposter ni sanction de wa ou soit a fɛnɛ bɛna riposter ni marifa de donc bɛɛ bɛ ka ala deli o de la sisan k'a fɔ k'a kana na a ta sara u la ni marifa ye parce que n'ale y'a ta sara ni marifa ye olu fɛnɛ bɛ riposter u b'a fɔ k'u b'u ta sara ni marifa ye donc u ye sanction minnu bin a kan i n'a fɔ n y'a expliquer ɲɛna cogo min u y'a ka banki dɔw retiré ka bɔ Swift kan u tilala k'a ka wari dɔw fɛnɛ geler a ka banki ba dɔw fɛnɛ la donc olu bɛɛ bɛ ka asphyxier de sisan k'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ k'a mis à terre a ka wariko ta fanfɛla la nafoloko fanfɛla la u bɛ fɛ ka Russie bin de complètement donc ale fɛnɛ bɛ k'a yira de k'a fɔ ko depuis kɛlɛ ma daminɛ a bɛna fɔ a bɛ américain kɔnɔ pour que k'ale la bin économiquement donc ale fɛnɛ bɛna riposter an t'a dɔn a bɛna riposter ni fɛn min ye n'a bɛna kɛ ni marifa de ou soit n'a bɛna kɛ ni sanction de o yɔrɔ de la mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko est-ce que Occident mɔgɔ ninnu ma sanction préparé de bien avant kɛlɛ ka daminɛ kɛ n'a jateminɛ wagati min na Russie sɔrɔsiw tun bɛ Biélorussie kɔnɔna la yan'u ka don Ukraine kɔnɔ donc u tun ye conseil de sécurité dɔ kɛ o parti in na américain tun y'a yira k'a fɔ k'u kɛlen don ka sanction labɛn Vladimir Poutine kama don min na n'a ye frontière franchie ka don Ukraine kɔnɔna la donc depuis o yɔrɔ la an b'a fɔ ko occidentaux ni américains o tun ye sanction préparé de o bɔlen kɔfɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko est-ce que américains ni occidentaux ma Ukraine utilisé comme appât c'est-à-dire k'u nɛgɛ k'u bila kɛlɛ la pour que Vladimir Poutine ka dimi ka kɛlɛ kɛ n'a ye kɛlɛ kɛ olu fɛnɛ bɛ sɔrɔ ka na n'u ka sanction ye pour que ka se k'a ka économie bin donc caman fɛnɛ ka hypothèse ye o de ye donc o hukumu de kɔnɔna la Vladimir Poutine fɛnɛ dimina k'a fɔ k'a fɛnɛ bɛna a ta sara mais bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ a k'a ta sara wariko fanfɛla la ani sanction ko fanfɛla la a kana na kɛ ni kɛlɛ ye. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'a ye faamuya sɔrɔ a la n'hésitez pas de liker, commenter, partager. An ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus. Prenez soin de vous. À la prochaine. Raindrop, drop top, smoking, no cooking up.